हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओडिया फेवर्स बाय मधु। आसतु आज बनैबा साग तरकारी। साग मुग तरकारी बनैबा पई फास्ट आम कौन करबा, सब बेले तो आम साग बहुत प्रकार खाई थांती। आज आसतु आज गोटे नुआ तरकारी बनैकी साग रे खाइबा। फास्ट आम साग नहीं जाइछंती, एबे देखंतु पूरा फ्रेश साग नहीं जाइछंती। साग को भल भाबे बाछि दबा। बाछि देकी मु साग 3 बिड़ा आधरे नहीं साग आमे नाली कोसला साग आम नहीं कौन करबा, साग को आम भल भाव बाछि देथिबा। एबे कौन करबा, आम कढ़ई को गरम करके एदिरे आमे 2 स्पून नहीं जाइछंती मुग डाली। मुग डाली 2 स्पून लेकी एबे कौन करबा, मुग डाली को आमे भाजी नबा। मुग डाली के भल भाव टिके भाजीबा, जेमति हमर पूरा रेड कलर आसीबा पई सेही भली भाबे देखंतु मुग डाली के एमती आमे भाजीबा जेमति हमर पूरा रेड कलर आसीबो। एबे कौन करबा, मुग डाली को आम गोटे मुग डाली आमर हो गलानी। एबे गोटे जगह को आम काढ़ी नबा। मुग डाली को आम काढ़ी नहीं सारा पर एबे कौन करबा, मुग डाली को आम धोईदेबा। मुग डाली को भल भाव धोईदेबा। एबे कौन करबा, तापई परिया नहीं कखारू, बैगण, आलू, सारू। सारू टिके अधिक नबा। सारू ए तरकारी रे आम आलू न पकेले चलिबो, किंतु सारू निहाती पकेबा दरकार। सारू पकेले तरकार टेस्ट बहुत भल आसबा। एबे कौन कले, गोटे प्रेसर नहीं गले। प्रेसर नहीं सारा पर आम परिबा काटी परिबा को सब प्रेसर दे देबा। प्रेसर दे सारा पर एबे कौन करबा, भाजी की रखिथिबा मुग डाली को धोईकी भल भाबे प्रेसर दे देबा। दे सारा पर एबे कौन करबा, गोटे ग्लास पानी आमे प्रेसर देकी गोटे ग्लास पानी आमे देकी दे देबा। दे सारा पर आधे दे देबा स्वाद अनुसार लूण आउ गोटे स्पून आम दे देचंती हलदी। गोटे टमाटो दे देबे। गोटे टमाटो पके सारा पर एबे कौन करबा, गोटे सीटी पई याको छाड़ी देबा। गोटे सीटी पई बेसी सीटी दबा ना, गोटे सीटी रे ही हम बंद कर देबा। आको एबे हम साइड कर देबा गैस को ऑन करके। एबे कौन करबा, गोटे सीटी पई छाड़ी देबा। गोटे सीटी पई छाड़ी सारा पर आको कौन करबा, आर पटर बसई देबा। बसई दे सारा पर एबे गोटे सीटी आसले ताको बंद कर देबा। एबे गोटे कढ़ई बसईबा। कढ़ई हमर गरम हो गला पर एथिरे देबा सोरष तेल 2 स्पून। सोरष तेल 2 स्पून दे सारा पर एबे कौन करबा, सुखिला लंका हम 3-4टा पकेबा। सुखिला लंका को टिके भल भाबे भाजिला पर एबे कौन करबा, पंच फुटण दे देबा। पंच फुटण को भल भाबे फुटै नबा। जेमती हमर फुटण फुटिले जेमती बास्ना हुए से भली भाबे हमें फुटण फुटीगला पर से दे देबा जीरा गोटे स्पून। जीरा गोटे स्पून दे सारा पर एबे कौन करबा, जीरा गोटे भल भाबे फुटिबा को छाड़ी देबा। एबे फुटीगला पर एबे कौन करबा, गोटे पियाज को हम काटिकी रखिथिले गोटे पियाज को पकेबा। गोटे पियाज को हम चुन चुन करके काटी देथिले। पियाज को टिके भल भाबे गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत भाजीबा। पियाज हमर गोल्डन ब्राउन कलर हो गला पर से हम पकेबा गोटे गोटे हम रसुण नहीं गोटे गोला। एबे रसुण को छेची सारा पर रसुण को भाजी सारा पर एबे से दबा आम बाछिकी धोईकी भल भाव रखी देथिबा। कोसला साग को भल भाव धोइबा दरकार, कहीं ना सागर बहुत बाली थाए। एबे कौन करबा, याकू पकई देबा। कहीं साग मुग पाई नाली कोसला ही हेले बहुत बढ़िया लगे, देखा भी खाइबा भी बहुत टेस्ट आसबा। एबे कौन करबा, साग को टिके भल भाव साग को आम एते भाजबा नहीं, साग को खाली दरदर भजा करबा। साग को बेसी भाजी देला पड़े साग आम टिके भर्ता लगे, से साग को आम दर भजा भाजवा। खाली जस्ट खाली टिके एपट सेपट करदेबा, तापर आम साग भजा रेडी हो। एबे साग को एपट सेपट करके गोले देले। गोले देकी एबे खाली अल्प टिके आम
ଶାଗରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଆମେ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଶାଗରେ ତରକାରୀ ଶାଗରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଏବେ ଶାଗ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦରଦରା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ବିଲକୁଲ ବି ବେଶୀ ଭଜା ହେଇନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ କୋରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫାଳେ କୋରା ନଡ଼ିଆକୁ ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀରେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିବା ପଛକୁ। ଏବେ ଶାଗରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ପୁରା ଦରଦର ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଶାଗ ମୁଗକୁ ତରକାରୀ ସିଝେଇଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଶାଗରେ ପକାଇଦେବା। ଶାଗରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଆମର ଏତେ ସିଝି ନାହିଁ। ଏବେ ଶାଗରେ ଆମେ ତରକାରୀ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ମୁଗର ତରକାରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏମିତି ଶାଗ ମୁଗ ତରକାରୀ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଶାଗ ମୁଗର ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭଜା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଭଜା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆମେ ରଖିଥିଲେ, ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଏ ତରକାରୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ଶାଗର ତରକାରୀ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। କାହିଁକିନା ଶାଗ ତ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଏଇ ଶାଗ ମୁଗର ତରକାରୀ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଶାଗ ମୁଗ ତରକାରୀ ଆମେ ଗରମ ଭାତ ସହିତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ଯାହା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କେଉଁଥିରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଆମର ପାଣିଆ ତରକାରୀ ନୁହେଁ କି, ଇଏ ପୁରା ଆମର କାଠୁଆ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ନିହାତି ମନ୍ଦିରର ଭଳି ଆକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ।